Taman bagi Boron থেকে স্টেশন না বো তারপর অরণ কিমিনে অরন থেকে তামনে বাকি হিমপত কো খাইজাকা जों दिनै हराव थांलायनो हिमलायनो कारण मोनो दिनै 184 जन जे राजा दंमोन ओमफ्राय 184 जन जे राजाखाय जोंनि धर्म सनातन बेखौ जे खत्रिय जोङो बुंनो हायो जोंनि समाजनो रक्षा खायना बागै जोंनि दंमोनो जों तनिना बागै सिरि सिरि जाहाथे जोंनि प्रजन्म नेक्स्ट प्रजन्म जोंनि साइ उनाव जे दंनाय जोंनि बैसागु इंनाय बा बैसागु नाय रबाथ' जोंनि हयতো सोलोंबै जोंनि संस्कृति जोंनि कालचार जोंनि दं रीति अबचं तंथुनै जों रक्षा खायना बागै जोंनि समाजनो रक्षा खायना बागै क्षत्रिय समाजनो रक्षा खायना बागै राजानि समाजनो राजा दंनो खायना बागै অরকে বো জমা মানদা খা जोंनि क्षत्रिय समाजनो সাল সাল খাইগা ওই বসুন चौधरी खन्द लमरक मानदाखा जोंनि अरन जोंनि যে বাৎসরিক সম্মেলন এবং ফাউন্ডেশন ডে উদযাপনের জন্য আজকে আমরা 500 জন চৌধুরীকে নিমন্ত্রণ করেছি। বিজয় কুমার স্কুলে আমাদের এই মূল অনুষ্ঠানটি হবে। এখান থেকে আমরা রেলি করে যাব। বিজয় কুমার স্কুলে যাওয়ার পরে আমরা চৌধুরীদেরকে নিয়ে সম্মেলনটা করব। আপনার নাম আর ডেজিগনেশন? আমার নাম শ্রী পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা, সভাপতি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ। ঠিক আছে, বাস ওনে नेतृत्व दङ जोंनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज आसामनि साल আমরা পালাই जों सारा त्रिपुरा रायजोनि जत्ता चौधरी एवं जे क्षत्रिय समाजनि जत्ता आदरनो नंगै जों दिनै मालायै गोसांखौ जों ताम काम खायनाय आबाद गोदान दै जादांनाय অর ও তাম যে তাপলাই না কোগো তাম কোগো কারণ আইতেনি गारनाय বলতে जों आसुक दिनै दिनै त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि जे समाजारि जे गमाय दंमाने जेमन दिनै गामि चौधरी खाजांनाय खामानियाबो गमाय दंमाने आबाद गोदान खालामबा बे तेसा खाजांनाय दा प्रतिति त्रिपुरा रायजोनि प्रतिति त्रिपुरासा क्षत्रिय समाजनि बंशनि जों जतन आबाद खाजांनाय तेसा खालामबा बे किनु किसे रगडी आनि मुंखाय काली शशि देबरमा त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि खवाइनि आनि पदखाय आरनि आना नायगारि खायनानि बागै आरनि सरदारनि चं जागा खवाइनि তাই বরং তাই ফাইনাল দিন লগা যদি সরকারनि নির্দেশিকা হিসাবে থাকায় কোভিড-19 जों ताइसा हायनो हाय बतर खाय समस्त त्रिपुरा राज्यनि देबबर्मा बसंनि चौधरी रंगतै जों अब्दैखाय सम्मेलन खायनायनि दिनै खाथङै दं। और बगताय कुन पगनार जोंनि जे त्रिपुर क्षत्रिय समाज महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य खायगलांमानि आबो अरय परय नांथांखा राजा थैमायागल आबुनि बरजों कताल खाय जों 2009 बनो ताइसा संसाफिका संसामा बरजों ताबो पारा तिनी चौधरी खावै तिनी आन्दोल खावै तिनी जागा पारा केर खायना बागै जों तिनी चौधरी रकबाय कम सालायो हारि दङ ताइसिनि कास्टमारिल चालुंखाय चौधरी रंनि दाय दायित्व तामुंनाय आबोनो तुइबो जों बरकबाय उराम मालायो सालायो Kaya jadaga sini Deborma bosong borok rok tongo
Ada jadi Chaudhary Khazagya Tongkai, ada Chaudhary Khanani Intu, para Khanangtu, Obonani, Nong media ni Madame Kogu. সালেছিলাম Ani Mung Sri Punno Chandra Deparma, Sabapati, Tripur Khatriya Samaj. অরে পরে নাংমানি जों আবনা ফ্লাইনানি বা আবনা जों जोंनि संस्कार संस्कृति शिक्षा आबना जों फोरोंनानै जोंनि ग्रामबासि बा पारारावबो जे ग्राम जोंनि अरे परे नांथां हात्रा सबै लामा सियां तखा ক্ষত্রিয় आबरनो সমাজকে जों गोसखांहत लांनाय এবং सुस्थ समाज लांनाय सुस्थ समाज जों आबना नायो जोंनि स्पेशली क्षत्रिय समाजनि যত তাকো কাদঙ্গ সন্ন সংকয় যে তিনি সমাজ যোগরিফাইদি তিনি সমাজ সংস্কার নাইনাই তিনি অরে পরে নামানি খামসা খানানাই একমাত্র আবো উদ্দেশ্য তিনি সমাজ এক খানানি তাই আর কোনো রাজনীতি উদ্দেশ্য রাজনীতি যে জানেন মুসলমান খাইতেন সঙ্গে রাজনীতি কোনো রুলব করে তবে তিনি অস্তিত্ব তিনি সমাজ সংস্কৃতি সংকলন নাই তিনি অবনা কইনা Mungkin asli boleh kokrok bedor. তিনি অস্তিত্ব নিয়ে তিনি মুক্ত সাবতাম খাইতেন সঙ্গাবনা নতি সানাই সঙ্গাবনা পুরানাই সঙ্গাবনা খাইনাই তিনি এমন কোনো কেমনি বিরুদ্ধে কেমনি তিনি যে সময় দমানি আবনো শক্তি জানায় তিনি সংস্কার সংস্কৃতির শক্তি জানায় তিনি যে কলগি থামানি শুনো হুইনা নাই মানে আবনো সংস্কার কোনো তিনি ক্ষত্রিয় সমাজ আবনো উদ্দেশ্য রাজনীতি বেশি কোনো লেনদেন করে রাজনীতি যে জানান মুসলমান খাইতেন ফেবা তিনি আবনো কেবল সুকুমানা নাই কেন কেবল সুকুমানা নাই সঙ্গে আবনো তি জানায় Shin mungkin saya ada आं त्रिपुरा क्षत्रिय समाजनि संगठन मन्त्रि